Pussar juristene Patsachadun Universität alle kafedra studenta zunadun kurte köstväxtgazai kennens, fastan alaven sirun filologi de Kanada kafedra tadar. Student deszak orda rabat már a hasztúj achán farsztatákát az unadun szesztenga szejsztön nogzinad. Basztó nem a arf kodajan rafálga derszedeszte avzag zónada fadagya hiszen farsztatá. Zerden ivájú férochkun szufixel iron avzagya erzerta iron vörösszag filológi desznyada ertekka kursa studentka Albert Luisa. Alevzagy deri szufixte. Vödönörvagy ara szens nogzirte. Ivtedziste arach kamei pajdakanam nogzirta razöneresztegye achamte. Oma produktivon szufixte. Inneteta nyivzagy ambalsztem hat. Oma bire nogzirte arazöne amal nézte. Enne produktivonte. Ironevzagy deriz bireni produktivon feszeftuante. Kaneta szárazmalevek zirtime aftetünk banöchesztiste. Ama vödöneste zinachicengenen. Ахамни продуктивон суфикс гананис ама ахасан фасафтон ват. Атse фасафтон амуне бенат. Qawat. Царак камналис ахам бенат. Rawat. Adzaлагвавар. Зайват. Зай арсевнен таскаму. Ахам бенат. Афтасват хосе церита канамаколта зая адасрама даман برد کتویوی. خزاروات. کتر خزار کمدوی. سرانوات. کم ساردستوی. كانتا خزار أرازم كان فقافنز خستوات خست بنات فزوات فزران تناوات تنايا بنات أتس زردوات آلران در آمون بنات أتس فسفتان أمبال إيوي بزرد بيراون متسدر Zerd malata ambarana dama midisel ironik va kulturologiyani rikun iron avzaja fraziologun ivakta armagal bastun balver dar zerta iron vörösszag filologii dasnyada fanzam kursa studentka kolachta Анна. В современной лингвистике наблюдается тенденция к изучению языка как продуктивного способа интерпретации человеческой культуры. Это объясняется тем, что язык есть ключ к системе человеческой мысли, к природе человеческой психики. Он служит для характеристики нации. По мнению Луи Ельмслева, язык может открыть дорогу как к пониманию стиля личности, так и к событиям жизни прошедших поколений. Связь языка и культуры исследуется в новом направлении в языкознании, в лингвокультурологии. В центре лингвокультурологических исследований находится человек, который рассматривается как носитель языка и культуры, а также его фоновые знания, поведенческие нормы, делающие его представителем данной культуры. В силу специфики языка в сознании его носителей возникает определенная языковая картина мира. Согласно гипотезе лингвистической относительности Сипира-Уорфа, каждый народ видит мир сквозь призму родного языка, отражая действительность в языковой картине мира. نخواست راسگاه خورگنجتا اما studenti ma bakusak razamunji tabano sankutto studenta avzaxtinat zonadon kostma kaysa avarens nefs asokosatel kanil ladosta ama kaybab naldosta bastun kostma avzag zonada آخم زونادون کنفرانسی تا نمن قواگست سمن و منم فتزاج در استودنت بعد سو ایرتاسن کستم بازون قوی زوندو لیتراتورایمه کد کوسن قو زوندون لیتراتورایمه وول در فتسای دغوی خیقد درم فزنسته یا پروفیسیونالو مینیونجی تا در فقز دکنه خیقات سکتارازن یا بون اسوایی بانسان قوی اما asakostata kaysa zonada duniyay noksastan gasnuk qada ویتانوسان کنه زونادون کستت افتورتا ارزون چجتن رما studenta kayfand kanen savzog zonada farsata sani khas sağın. Конференциями ксерта кануи докладта вад студент охр кане кутқав зонадун кустуи. Alla lektor در خاش جنو مثلا یخی مرای سالیو студенте میسته کنه فاز کارم من دت کنسولتاسی تا میگه افتا کدت کنسولتاسی تا واد فگرز و یود سردم مرای دای زونادون کسکن студентер دیگر студент فگرزای کستما یکسرازم واد یخداگو ویفسته آگوره کاتت امام باکوسا کاتت امام نفستابول سرایت دریس فلدستادون کشته فشته من درته هودون سفل در رادسیدست من هرگی زغم تخت باگرات مرتز خود رای خای پروفسور های فاسیس من هاسران سقدک ایران فاکولتیت مسی والا پروفسور نکن دنیا زنگوند آخر گوند تفربات ایوان در ها فاسیس من سقدک ایران فاکولتیت مسی زباق زنگا هیستوریک ما هم تبدیل است